الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جڑی میرے حضور دم چنے جڑی میرے حضور دم چنے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو جدے ناں دیاں قسماں عرش تے رب خود کھاوے جدے ناں دیاں عرش تے قسماں رب خود کھاوے اس ماں ورگا کوئی ماں نہیں ہو چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ پئیے چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ پئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے خاص و خاص سیرت نبی کانفرنس دستی میرک کے اندر آنے والوں اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا علماء کرام دا بیان کرنا میرے بھائی دلشاد صاحب کی محنت کاوش اللہ قبول و فرما کے نجات کا ذریعہ بنایا میرے بڑے بھائی خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ سید مبارک پوری تشریف فرمان صرف انشاءاللہ میں 10 منٹ 8 منٹ کے اندر اپنی گفتگو ختم کروں گا میرے تو بعد انشاءاللہ بڑے بھائی حافظ سید مبارک پوری انشاءاللہ تفصیلی بیان ہوئے گا حضرات ادھر توجہ کرو میں چند منٹ بیان کرنا ہے لمبا چھوڑا نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پوری دنیا دے نبی بن گیا ہے نبیاں دا بھی نبی بن گیا ہے او نبی اس نبی دا نام اللہ پاک نے سارے نبیوں تو اچھا بنایا کہ شان والا
اس نبی دا نام آئے جڑے منہ جو سی الفاظ کڈنے نے انہاں الفاظاں دا فائدہ کی ہوئے گا جدو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے تے سی منہ جندروں درود پاک پڑھنے پڑھو گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فائدہ کی ذرا اور کرنا تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث راوی نبی پاک علیہ السلام دا پیو صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنہ نے میرے نبی پاک علیہ السلام دی 10 سال خدمت کی تھی 10 سال نوکری کی تھی تے او صحابی رسول انا دنیا کے نام وہ جڑا میرے نبی پاک علیہ السلام دا نام آئی کہ اپنی محبت والی زبان دے نال تے میٹھی زبان دے نال میرے نبی پاک علیہ السلام تے ایک باری درود پڑھ دے ایک باری درود پڑھ دے اللہ پاک اس بندے دے اوتے 10 رحمتاں دا نزول کر دیندا ہے 10 خیراں دا نزول کر دیندا ہے 10 برکتاں دا نزول کر دیندا ہے جڑا میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہے تے اپنی زبان دے نال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھ دے اللہ پاک اس دے 10 رحمتاں دا نزول فرما دیندا ہے اور سونے علی تے گل غور کرنا جدے تے اللہ پاک رحمت کر دے رب خیراں کر دیندا ہے جدے رب رحمت پا دے اللہ برکت پا دیندا ہے جدے رب رحمت کر دے اللہ دے کاروبار چمکا دیندا ہے جدے رب رحمت کر دے اللہ دے جناب رحمتاں دی برکات سا دیندا ہے آ تو سنو جدوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درود پڑھے گا رب تیرے 10 رحمتاں نازل کرے گا ایتھے بس نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک دفعہ درود پڑھ دے 10 رحمتاں بھی وہ دے اللہ نازل کر دیندا ہے کہ 10 اللہ دے گناہ معاف کر دیندا ہے 10 اللہ دی غلطیاں معاف کر دیندا ہے 10 اللہ دی خطاواں معاف کر دیندا ہے ایتھے بس نہیں جڑا نبی پاک دے درود پڑھ جانا میرے پاک پیغمبر السلام نے فرمایا اللہ او 10 درجے جنت دے اندر بھی بلند کر دیندا نا جڑا درود پڑھدا ہے اے عام گل کوئی نہیں فرمان کے کائنات نے فرمایا ان اللہ و إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اور سورے ایمان والے پہلے رب کا نقطہ نوٹ کرنا ہے اللہ سورے فرمانے نے میرے اللہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رحمت نازل کر دینا میرے نبی پاک رحمت نازل کر دینا جڑے میرے فرشتے ہیں رحمت دیا دعا کر دے ایمان والے کوئی ایمان والا نہ ایمان والا نہ جدھر نبی پاک بنا مائنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھیا جانا اس لیے تو میں کہنا چاہنا نا کہ اللہم صلی اللہ سب سینے وچ ٹھنڈ پیندی پر اللہم صلی اللہ سب منہ وچ کھنڈ پیندی تو آپ سونا تیرا نام سونا تو آپ سونا تیرا نام سونا رب خود پہ آپ کہندا ہے کرو اللہم صلی اللہ سب سینے وچ ٹھنڈ پیندی او میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث تے میرا سلام توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے گے آندھن میں سویا سسان دیتے بیٹھایا نائے مسجد اندر بیٹھایا نائے آج کر کے اسمانہ والا اٹھائے اللہ کو دعا کرنا پیانا اللہ کو عرضہ کرنا پیانا دلے
میں رب دی تعریفاں بیان کیتیاں نے میں رب دی حمداں بیان کیتیاں نے میں رب دی شاناں بیان کیتیاں نے رب دی شاناں بیان کرنے تو بعد رب دی تعریفاں بیان کرنے تو بعد میں آمینہ دے لال علیہ السلام تے درود پڑھنا شروع کر دیتا نا میرے سرکار میرے کو آ گئے نا جو میرے نبی پاک نے ویکھیا نا عبداللہ بن مسعود تے اللہ دی تعریفاں بیان کیتیاں نے میرے تے درود پڑھیا نا عبداللہ بن مسعود فرماندے نے نال ابو بکر بھی نال عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور نال عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نال ابو بکر بھی نال تے عمر بھی نال گئے میرے سرکار نے فرمایا اے عبداللہ سونیا اے عبداللہ یار میرے ویرا اے عبداللہ چل گیا میرے دلیا تو سوچ صحیح نہ جدو رب کو منگنا پیا ہے تو رب دی تیری خبر کیتی ہے پھر میرے تے درود پڑے تو اج جو رب کو منگے گا رب کو جو منگے گا رب تینوں درود دیاں برکتاں نال سب کچھ انشاءاللہ عطا کر دے گا درود پڑھتے سے جدو نبی پاک کو درود پڑھتے ہیں نا رب رحمتاں نزول کرتا رب خیرہ کر دیندہ پر درود پڑھن دا طریقہ صحیح ہوئے اگر درود پڑھن دا طریقہ صحیح ہوئے گا پھر اللہ عطا کرے گا یہ تو طریقہ صحیح نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں پہلے درود پڑھن دا طریقہ ویکھو میرے مصطفیٰ دی حدیث دے اندر لگو صحابہ نے کردار ویکھو اگر نبی پاک نے حدیث کے مطابق درود ابراہیم ہے ٹھیک نہیں تو کوئی فائدہ نہیں اللہ کو دعائے اللہ تہانو اور میں صحیح معنی دلال درود ابراہیم پڑھنے توفیق عطا فرمائے وآخر الحمدللہ رب العالمین